So, okay, well, wonderful. I know that a number of people have just been joining in the last few minutes. So if you've just joined us, welcome to you. This is our last program. This is our grand finale to a wonderful weekend of textile presenters from all over the world. And with our final program, we are privileged to have weavers from Guatemala speaking to us. So I'm going to introduce Brenda, who organized this panel and who will be doing translations and moderating. And then I'm going to turn it over to Brenda. But first, I just want to say that because our presenters for this program will be speaking in Spanish, we have actually allotted an hour and a half for this program. So I wanted to just let you all know that in advance, that this one will be, we've kept most of our programs to exactly an hour, but this one will be a bit longer because we wanted to make sure to allow time for the weavers to fully give their story and for Brenda to do translations. I'm going to go ahead and do an introduction and I'll turn it over to Brenda. So this panel discussion is on the National Weavers Movement of Guatemala. In just a few years, the National Weavers Movement has risen to national and international prominence. Thanks to the movement, for the first time in centuries, we have the opportunity to hear the voices of Maya women who live traditional lives in their villages as they formally commit to protect and defend their textiles and their way of life. The movement was born of the grassroots, of women practicing the ancient art of backstrap loom weaving that has enabled them to sustain their Maya identity in a society that marginalizes, impoverishes, and discriminates against them. The movement is a joint effort of thousands of traditional weavers and Maya women intelligentsia that has come into being in the last few decades. For this panel, we are extremely fortunate to have the opportunity to hear from 4 women who are involved in the movement. And the panel moderator, Brenda Rosenbaum, will be introducing the speakers and also providing translation. And Brenda is a Guatemalan anthropologist who has written extensively on Maya women and culture. As a child, she became fascinated with the beautiful textiles created by Maya weavers, and this passion has stayed with her until now. She and her husband founded Mayan Hands in 1990 with the goal of linking Maya weavers to a fair trade global market that would provide them with a better income than what they get selling their weavings in the markets in Guatemala. So Brenda, welcome to you. Thank you so much. It is an honor and a pleasure to be here with this wonderful group, WARP, that has done so much for Mayan Hands and you for the, I guess, 30 years, as long as Mayan Hands WARP has been alive, or almost there. And we all have become friends and colleagues, and WARP has been tremendously helpful and loving to the work we do and the weavers we work with. So a long time ago, I think it was 2008, we had a WARP meeting down here in Guatemala that was wonderful. And maybe Deborah's ready to have a new one. Oh, it looks like I'm appearing here. How did that happen? Can you see me? I realized I can spotlight your video, Brenda. So we still hear you and we see you. So when you speak, I'll spotlight you. That's fantastic. Thank you so much. Okay, so it's an honor as well to introduce these fantastic women, Mayan women from different areas of the country that are working very hard to protect their textiles, to narrate the story, to get their story out there in the world so that the world knows of their tradition and the world knows of their hard work to continue doing it, notwithstanding the really bad discrimination, marginalization that they suffer. And they've done a fantastic work. I think Angelina will let us know when they started. If I'm not wrong, it's 2014 or 15. And in the few years it has gone on, it really has become renowned the world over. So I'm very happy to introduce Angelina Suacom. She is one of the main voices in the National Weavers Movement. She has worked in the presidential office for indigenous women and was advisor to the Vice President of Guatemala on the rights of indigenous communities.
She also represents women organizations and development agencies in her community and in regional and national offices. Angelina defines her mission as the defense of the territories and the self-determination of her people, and she's working with the weavers to defend and promote respect for Maya clothing, Maya textiles, and the intellectual collective property of indigenous people. Gracias, Angelina. Es un honor tenerte a ti y a tus compañeras, doña Marina, doña Gloria Estela y doña María Elena, en este panel para que den a conocer la realidad de las tejedoras en Guatemala y del Movimiento Nacional de Tejedoras. Entonces, ahora que me pueden ver, sí voy a poder pararlas diciéndoles aquí, ahorita traduzco. Ok, puedes empezar. No sé si se ve mi pantalla con la Sí presentación. yo te puedo ver. Is everybody able to see Angelina? Yes. Elsie? Yes, we can see you both and we can see her screen. Perfect. Okay, fantastic. Disculpa, Brenda, ¿se ve mi presentación del movimiento de tejedoras? ¿Una presentación de PowerPoint? ¿Sí? Ahorita estoy viendo el libro. Eso es Bueno, it's no es a PowerPoint, sí. Kelsey. Angelina wants to show it a PowerPoint. Sí la estamos viendo, corazón. Sí. Sacar Shibonogel, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad para participar acá de este conversatorio muy interesante. Mujeres grandiosas que se conectan el día de hoy, incluyéndonos a nosotras, para hablar sobre nuestras luchas, sobre toda la extracción de conocimientos que hay en nuestras comunidades, principalmente cuando somos de pueblos originarios. Es una alegría poder compartir con ustedes. Soy del Movimiento Nacional de Tejedoras. Junto conmigo pues van a participar 3 compañeras más que vienen de comunidades indígenas. So I'm very happy to be here today in this interesting conversation. I am a member of the National Weavers movement, and I am happy to be here and together with my 3 other colleagues in the National Mayan movement. Bueno, nosotras más que defender los textiles, lo material, la ropa, el conocimiento también, pero principalmente lo que tratamos de resguardar es nuestra dignidad. Luchamos por la dignidad nuestra, por la dignidad de las tejedoras. So more than trying to protect our clothes, our material objects, what we're fighting here is for the dignity of weavers. ¿Quieres que lea, que traduzca la del PowerPoint, Angelina? Tal vez solo voy a decir unas cosas. Solo decir que las creaciones, los conocimientos de los pueblos pareciera ser que fueran saberes de nadie, que no tiene dueño, que son de dominio público, o en todo caso son considerados patrimonio cultural de la nación, no de los pueblos indígenas. Y esto es un problema para nosotros. Y en este contexto es que desarrollamos esta lucha. Bien. So I want to say that the creations, our knowledge, our wisdom, here in Guatemala, it's taken like nobody owns that, like it's a patrimony of the country. And that's what we're trying to fight. We're trying to fight for us to be recognized as the legitimate owners and creators of our wisdom and all of our culture. Muy bien. Recordémonos que en la época de la colonia, el proceso de colonización, se quemaron códices, libros y mucho conocimiento escrito de los pueblos indígenas. Let's remember that when the Spanish came, they burned so many books and sacred codices, they called them, and other sources of knowledge that indigenous people had written down, and they were burned. And so all that knowledge all of it wasn't lost because of textiles, and that's what we're coming into. Mucha evidencia aún existe, hay varios códices. Este es uno de los
donde aparece la abuela Ischel tejiendo, sosteniendo su tejido al tronco de un árbol, como todavía tejemos hasta el día de hoy, lo que significa que nuestros textiles son, ya existían antes de la colonia. Digo esto porque nos han dicho que nuestros tejidos, nuestras indumentarias mayas fueron regalo español, y eso pues no es cierto, porque hay muchísima evidencia arqueológica, antropológica, histórica. So we are watching here a piece of one of the codices that is now in Madrid, that was written that the colonizers, the Spanish, didn't get to burn and destroy. So in this codex, we can see the goddess Ischel on the left. She is weaving on the backstrap loom, and this shows that the backstrap loom is a very ancient tool that indigenous people owned and developed. And because now there's in some intellectual spheres here in the country, people say that it's a native clothes, indigenous clothes were a gift from the Spaniards, which is a total lie and totally incorrect. This, we can see as the picture before in the codex. Okay. Cuando pensaron que habían quemado nuestros conocimientos, todo lo escrito, pero las mujeres también resguardamos esta información en nuestra ropa. Este es un pequeño calendario de 260 días, que es el tiempo en que dura también un embarazo. Y justamente, como vemos acá en la imagen, se desplaza la serpiente y el número es tan exacto en cada uno de los colores de la serpiente, tal y como se va desplazando, tiene 13 energías por 20 nahuales, que son 260 días. Lo que decimos nosotras es que prueba de esto es que decimos los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Muy bien. So, even though they tried to burn all of our ancient knowledge, they couldn't do it. Why? Because the women incorporated the symbols into their textiles. And that's why we call our book the textiles or weavings are the books that the colonizers didn't burn, that the invaders couldn't burn. And she explains here how in a textile that's, este textil es contemporáneo, Angelina. Este del sí, es antiguo, es una falda nuestra que se une por ese bordado del kumats, que es la serpiente. Muy bien. So this shows in a kind of an ancient, but not so ancient textile. It's a skirt. And you can see this is the serpent going across. And the serpent here represents in some way the calendar, which is a sacred Maya calendar of 260 days that are the same 9 months of a pregnancy. And this is shown just in something in this embroidery here that joins two pieces of backstrap loom cloth that the Spaniards had no idea of the symbolism it contained. But that's the way that the indigenous women, Mayan women, were able to transmit their wisdom and their mythology and all of that to the next generations, through the next generations for many, 500 years. Bueno, podría hablar de lo grandioso que son nuestros textiles, nuestras creaciones, pero por el tiempo, solo decir que tenemos muchos problemas alrededor de estas hermosas creaciones, mucho racismo que aún continúa vigente en el país. Desde pequeña te dicen que tu cultura no sirve, que tus creaciones son copia española, etcétera, etcétera. Pero además, empresas que se apropian de nuestros textiles, que nos amenazan con patentar, criminalizándonos prácticamente a las tejedoras solo por el hecho de seguir tejiendo nuestros textiles ancestrales. Además de esta apropiación que hacen de nuestros textiles, nadie le pide permiso a nuestros pueblos. Los precios injustos son regateados en el mercado, tampoco les dan trabajo a las tejedoras, las empresas que hacen artículos con nuestros textiles, porque lo que hacen es buscar textiles usados para que así sean más baratos y ellos tengan más ganancias. Entonces, esta es una preocupación, y además que en el país no hay leyes que protejan nuestras creaciones. Muy bien. So, I'm going to say, as Angelina's voice in English, talk a lot about the beauty of our textiles and how important
they are, but I want you to know the problems that we face. That, oops, ¿puedes regresar, Angelina? ¿Puedes regresar? ¿Dónde está tu lista? Ahí está. Yeah, gracias. So women, number one, women are not weaving huipiles anymore because they suffer so much discrimination that if they go on the streets with their beautiful huipiles and another indigenous clothes, they are insulted, just terribly offended. They tell them bad words, all kinds of insults, really. And so a lot of the young girls don't want to wear their huipiles anymore because they don't want to be attacked on the street verbally or sometimes even pushed on the street and stuff like that. So that's why sometimes women are stopping the use of their native clothes. Unfortunately, also foreigners and white people here in Guatemala or mestizos, they utilize their huipiles with just with the idea of making money, appropriating the image that's something created by indigenous women, their textiles and their clothes. They want to sell and make a lot of money. Uy. Tú estás leyendo, es que yo quería aprovechar Sí. mientras hablabas, ir ilustrando, pero bueno. Ir ilustrando. Uy, perdona. Ahorita lo voy a apuntar. So, si quieres, hazlo. Y ahorita yo puedo hablar. Entonces, ya son 9 minutos y 10 y creo que ya venció mi tiempo, entonces quizá por ahí lo dejaría. Espérame pues, voy a hacerlo muy rápido. So, in other words, people are despoiling these communities and they to sell things here in Guatemala or in the States or the global market, and they are not recognizing the authorships. They are not giving any economic benefit to the women who create these textiles, to the towns, because they say that they buy them in the market, they're used, they buy them at very low prices, cut them up, sell them for a lot of money. And the woman who take 9 months or 3 or 4 to weave these pieces gets pennies, literally pennies, like 5 quetzales, which is less than $1, or 10 quetzales, which is $1.50 or something like that. Puedes enseñar los dibujos. We can see there is no legal protection, and that's what they're looking at. So, espérate, enseña la anterior. She also voy a hablar todavía sobre esto. Okay, perdón. Go ahead. Oh, yeah. ¿Puedo seguir? No. Sí. Bueno, ya venció mi tiempo, entonces quizá por ahí lo dejaría. Tal vez las señoras complementan toda la parte de las sentencias porque ya se me quedé sin tiempo. Está bien, sigue tú solo la parte de las demandas que han hecho y hablamos de eso. Bueno, entonces esta es toda la problemática que ya hablábamos, ¿verdad? ¿Cuánto gana la gente, las empresas que no piden permiso? Ahí tenemos imágenes de todo lo que hacen. That's the despoiling of indigenous textile to make, bags and clothes of all kinds. Yeah. And the prices, they would sell it for $500, $1,000 when they have paid a woman for her huipil $5. Imprimen nuestros textiles en cualquier material, tazas y todo es para fin puramente lucrativo. All copying, all despoiling, done of their cloth and the designs. In shoes, in bags, in all kinds of jackets. Yeah, you can see there. Wow. Bueno, lo que hicimos nosotras, el problema es realmente amplio, para hablar de eso se necesita más tiempo, pero bueno, ¿qué hicimos nosotras? Revisamos las leyes en Guatemala, ninguna protege nuestras creaciones, y fue así donde iniciamos 2 acciones jurídicas, una acción de inconstitucionalidad en contra del Estado para exigirle que o para decirle pues a los funcionarios, a los encargados de esas instituciones que revisen la ausencia de leyes y de la necesidad de proteger nuestras creaciones, y fue como así obtuvimos una sentencia favorable de la más alta corte de Guatemala, ¿verdad? De la Corte de Constitucionalidad, una sentencia a favor de las tejedoras que exige o exhorta al Congreso de la República para aprobar una ley.
Otra acción jurídica. Espérame tantito. Okay, so part of what the movement is doing, it's requesting laws to protect the property, just as we have individual copyright laws. They want laws to protect their textiles, their creations, their designs, so that they can't be just stolen. And the Court of Constitutionality actually approved this. They actually gave a ruling whereby they're telling the Congress to write a law protecting indigenous creations. So that was one of the things that they did that was successful. Muy bien, perdón, Angelina. Y bueno, otra de las acciones fue la interposición de un amparo en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo, porque además nos utilizan para exhibir, nos ven como seres exóticos para atraer turistas, ¿verdad? Nos utilizan mucho en la publicidad. Y entonces también tenemos una sentencia favorable de la Corte de Constitucionalidad que en el 2020 declara con lugar el amparo y exige al Instituto Guatemalteco de Turismo de abrir la posibilidad de que participemos en las políticas públicas. Muy bien. So another important thing they did was to criticize, to ask for the Instituto Guatemalteco de Turismo, that's the tourist institute, that is using the images of Mayan women in their propaganda. We are the heart of the Mayan world, come to Guatemala, and they have pictures sometimes of non-Indian indigenous women wearing indigenous clothes, or indigenous women or kids or something, just to attract tourism. But then you turn around and they do nothing for the women. They're just using them to attract tourism, but there's no benefit to them at all. And the Constitutionality Court also was favorable to this request, and is telling the people from INGUAT, the National Tourist Institute, to take into account to have indigenous women in their board, or the way they make their decisions, to have indigenous women in their decision-making process. Muy bien. Y es ahí entonces donde estamos exigiendo la protección de la propiedad intelectual colectiva. Las mujeres mayas nos hemos organizado y seguimos creciendo en cantidad y en calidad desde nuestros territorios. Y para nosotras lo más importante es la libre determinación de nuestros pueblos, que nosotros podamos decidir sobre lo que nos corresponde, sobre nuestro patrimonio, y es lo que estamos haciendo con los consejos de tejedoras, que ya a continuación las compañeras Marina, Gloria y María Elena les van a contar. Solo por último decir que también escribimos un libro, Los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, que habla respecto a este camino que hemos tomado el Movimiento Nacional de Tejedoras. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Angelina. No te vayas todavía, no te vayas. So this is what we're trying. In this, the struggle is to protect our textiles, but more importantly than anything, it's for the autonomy of indigenous people. They have to have a say in their lives, their creations, their culture. They have been discriminated really and mistreated and given very few opportunities for the 500 years since the 500 plus now, since the Spanish invaders arrived. So their struggle is for dignity, their struggle is for autonomy, their struggle is for people to recognize the right to live freely and decide on their lives and their culture and their future. They have, Angelina talks about the book they wrote. That's Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, where they describe all the process they went through to get to this point where they are, really struggling to keep going as an indigenous culture, and making it aware to the whole world to support them in this quest. The book is now in Spanish, but we are translating it into English. It's going to be translated and it's going to come out relatively soon, we hope. Mayan Hands will have them to offer
people who are interested. It's a fascinating book, with lots of pictures, and it shows the history, the journey of the Maya movement. Muy bien, Angelina, thanks all of you. And now the rest of the panel will tell their own stories. Okay, gracias, Angelina. Brenda, I have been looking at the attendee list, and we have Maria Elena and Marina Rodriguez, but I think that Gloria Estea is not on the call. So maybe Elena can try to contact her while one of the other speakers goes. Let me tell her. So Marina is not on the call. Right? No, I'm sorry, Gloria. Gloria Estela. Angelina, si me puedes escuchar, ponte en contacto con Gloria Estela, que parece que ella no está no está ahorita con nosotros. Bueno, no se preocupe, yo la llamo ahora. Bueno, muy bien. Okay, gracias. Angelina will call her. Great. Okay, so we can go on with Marina. ¿Está ahí, Marina? I'm here. Okay, gracias, Marina. Marina. ¿Sí? Marina. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Solo la voy a presentar. Muchas gracias. Marina is a Maya Cachiquel woman from the town of Tecpan. Is one of the founding members of the Weavers Association of Tecpan and a member of the National Weavers Movement. She is the president of the organization My Weavings, whose goal is to promote the economic empowerment of women in her town through the exhibit and sale of their textiles. She is also a member of the Council of Cultural Policies of Tecpan. Muchas gracias por estar presente, doña Marina. Aquí somos todo oídos y le vamos interrumpiendo, disculpe, para ir traduciendo. Muy bien. Ishqaqiji wonogel, neka omar chive katit kamama, kateka tata, rumari ni malij, etamapuel y sikpan kanchke, butipetik. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los que nos visualizan. Mi nombre es Marina Rodríguez Guaján, tejedora, parte del Consejo de Tejedoras de Tecpan, Rukushkem y Shimche. También soy integrante del Movimiento Nacional de Tejedoras. Pues para mí es un momento tan importante de compartir nuestras experiencias de lucha, nuestro trabajo y acción en proteger, resguardar, rescatar nuestros símbolos sagrados que se plasman en un lienzo de huipil hecho a mano en telar de cintura, el uso de nuestra indumentaria maya, por lo cual somos orgullosas de como pueblo maya de portarlo y el cual que nos identifica, es parte de nuestra cultura. Marina, aprendiendo. Un momentito, disculpe, si no se me va a olvidar. Bueno, voy a traducir bien. So Marina is a founding member, as I said, and she is very important in her weaving council in Tecpan, Chimaltenango. And Marina said this is a very important moment for us to try for her and her people to work hard to defend their work, their clothes, that all their clothes are filled with symbolism, with something that has deep meaning for them. And therefore they now are trying to rescue it, to protect it, to do everything they can so that it doesn't disappear. Vamos adelante, gracias. Yeah. Las mujeres tejedoras seguimos viviendo de hace miles de años. Seguimos transmitiendo nuestros conocimientos, pensamientos que las abuelas y abuelas nos heredaron. Estamos orgullosas de portar nuestra indumentaria. We Maya women continue to weave and continue to wear these clothes that our ancient ancestors bequeathed us. And we are very proud of wearing our clothes, our Mayan clothes. Somos las hijas y las nietas de las abuelas y abuelos. Seguimos tejiendo, seguimos transmitiendo conocimientos
para que el tejido no se pierda y esa luz de los abuelos que siga floreciendo. We are the granddaughters and the grandsons of our ancestors, of our grandparents, forever, our ancient grandparents, and we are working hard so that their light, their wisdom doesn't disappear, so that it stays with us. Nuestro proceso de formación inició en el 2017, viendo la necesidad de organizarnos, alzar la voz ante el plagio de nuestros diseños ancestrales y sublimados, que vino a bajar el precio de los tejidos, de los huipiles, y entonces nos organizamos para proteger. Since 2017, we have been interested in organize ourselves to protect our clothes, our wisdom, our knowledge, because we saw that we were being despoiled. We saw that our designs were being replicated by a process of printing on the cloth. And she didn't mention this, but I think this is another one that they're being replicated in computers, woven in a special, not woven, but well, it's a machine, it's a computer that stolen designs from their clothes have been made. And so they're a lot cheaper than a huipil that has taken the women months to weave. And they are, causing this ancient tradition to disappear. Fuimos a las comunidades a sensibilizar a las mujeres tejedoras que se protejan nuestros diseños, nuestra indumentaria maya, que se proteja la propiedad intelectual colectiva. Luego se convocó a la municipalidad de Tecpan, a las autoridades indígenas de las comunidades, para convocar a todas las tejedoras de diferentes comunidades. Muy bien. So one of the things we did is that we went around to several Mayan communities to talk with the women, with the weavers there about what was going on and how they perceived it as well as we did. And then we talked to our community leaders of how they could gather the weavers in their town and nationally to start this as a movement. En esa reunión llegaron más de 100 mujeres tejedoras y de ahí se eligió 20 mujeres tejedoras para que sean parte del Consejo de Tejedoras Rukushkem y Shimche de Tecpan. Just in her community, 100 women were gathered and they talked about creating a council to protect their community. And they have a council of the weavers of Ishimche. Ishimche is the ancient capital of the Cachiquels, and the town of Tecpan where they live is there. Ishimche is very near Tecpan. So they gathered and they formed a council in Tecpan. Asimismo, también se eligió a la abuela del tejido como un símbolo de autoridad y sabiduría ancestral. We also elected a woman we called the grandmother of weaving. She's a symbolic representation of our ancestral wisdom. Nuestras funciones como consejo son empoderar a las mujeres para ser actoras de cambio desde sus comunidades. Our purpose is to empower women to be to enable change from their communities. Llevamos 3 escuelas de tejidos. Se les enseña a las niñas, jóvenes, mujeres. Se les enseña todo el proceso del tejido, desde hilar, urdir y tejer. Tejer una servieta sin diseño, luego una servieta ancestral que es para pedir, que es muy importante esta servieta para nosotros, y luego el tejido que ya lleva diseños, ya llevan diseños. La servilleta que es, ¿para qué dijo usted? Disculpe. Es para hacer pedidos, o sea, para cuando un novio se casa, uno tiene que llevar una reliquia, entonces en esa servilleta se cubre la canasta, es ceremonial esta servilleta. Muy lindo.
Gracias. So one of the things we've done that's very important is creating weaving schools where women and girls and whoever wants to learn to weave can learn from the beginning. They start by weaving something very simple, and then they weave a servilleta, a napkin, a cloth that serves, is very important part of the asking for the bride's hand. Let's say when the family of the boy goes to the girl's house to ask for her hand, they take a special image, I think, a special, I don't know, she didn't describe, but it's something special that they wrap in this napkin. And then after that, they start weaving brocade and things that go in their textiles, like the beautiful huipil she has on. So the textile schools are very, very important because they're kind of bringing people who weren't weaving anymore to start weaving again and to get the girls to weave. También en la escuela les enseñamos el significado de cada diseño y también que, por ejemplo, aquí es el cumatzín, que está en el centro del huipil, que es la esencia, la parte importante del huipil. Es el cumatzín, que también está en el calendario maya, que significa la serpiente emplumada. Very good. So también, perdón, siga Marina, siga. También el coyopá, que significa relámpago. Muy bien. También está el chumil, que significa la estrella. La estrella. Muy bien. También está el tziquín, que es el pájaro, que también está en el calendario maya. También está el chumil coracún, que también está la constelación. Ah, qué lindo. Entonces, para nosotros, todos nuestros símbolos son sagrados, son importantes, que nuestras abuelas crearon, sembraron, y nosotros estamos fortaleciendo a que no se pierda y que esa luz de sabiduría siga adelante y que siga floreciendo siempre. Muchas gracias. So we teach the people who are learning how to weave about the meaning of the sacred symbols in our clothes. For example, in the center of her huipil, it's the serpent. There you go. That's the serpent. And it's a very important sacred symbol of the feather serpent. That's part of their mythology. Muy bien. Then they also have the, el rayo es, ¿verdad? El coyopá. Ajá, el rayo, el coyopá. Okay. El coyopá. So they have coyopá, which is lightning, which is also very important. They have stars. They have, a ver, después del coyopá y las estrellas, chumil, ¿qué dijo? Chumil son las estrellas. Las estrellas. Oh, also constellations. They have full constellations represented in some of their clothes. There you go, those. So, también este es otro chumil coracún, se llama cachiquel, pero es la constelación. Constelación, muy bien. So what she's saying is that her ancient ancestors, their ancient grandmothers created these symbols, and their struggle is to keep them going so that their wisdom and their creativity won't disappear and they continue strong, they're strengthened. Bien. También el cotzir, que significa la reproducción femenina. Oh, the cotzir represents reproduction. También hemos sido parte de las acciones legales de incidir para la protección de la propiedad intelectual. También estamos como trabajando para que se nos legalice una ley a favor de las tejedoras, que nosotros somos las propias autoras de nuestros tejidos. El pueblo es el dueño, sí. El dueño, el pueblo es el dueño. So her council is part of the weavers movement, and like Angelina said before, they are part of the struggle to get laws
national laws to protect their clothes and their creations. That's what they're intent in doing. Muy bien. Desafíos como Consejo de Tejedoras, también tenemos desafíos, porque estamos organizadas como la libre determinación de los pueblos, pero no tenemos personería jurídica. Y cuando nosotros pedimos una ayuda, pedimos un proyecto, no nos los autorizan porque no tenemos personería jurídica. Entonces ellos no valoran cómo los pueblos pensamos y nos organizamos. So they are struggling to get things done, and they do have an organization, but for some reason, I'll ask her now, they haven't been able to get an authorization, a formal authorization of their organization, so that they can request money or something, whatever they need to do the projects they want to do. It's like the government hasn't approved their organization as a legitimate legal entity. Gracias por darnos la oportunidad de que todo el mundo conozca nuestras luchas, nuestras acciones como mujeres mayas de Guatemala, y muchas gracias por escucharnos. Amochive. Thank you so much, Gloria Estela. sorry, Marina. Marina says, thank you so much for listening, for giving us the opportunity to tell us about our struggles and about our goals and about the way we're proceeding with our textiles. Thank you so much. Muchas gracias a usted, doña Marina. Gracias. So now, how are we doing with Gloria Estela? Is she on She or is not? here. She's She here? is here. We have everyone now. Ok. Entonces, Gloria Estela, si fuera tan amable, ahí está Gloria Estela. ¿Dónde está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gloria Estela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les quiero decir, ¿verdad? Que el Movimiento Nacional de Tejedoras ha estado en la lucha desde hace años, que ustedes ya saben la historia. A partir de ahí, nosotras como mujeres tejedoras nos organizamos en cada comunidad y hemos luchado durante varios años ese despojo que han hecho las diseñadoras en nuestras comunidades. Por esa Gloria razón, Estela, permítame porque no la presenté. Con la emoción de verla, se me olvidó presentarla ante el público. Disculpe, lo voy a hacer ahorita. So, forgive me everybody, I forgot to introduce Gloria Estela because I was so happy to see that she was here with us, that I totally forgot. So Gloria Estela is a Maya Cachiquel from the town of Santo Domingo, Xenacoj. Es parte de Zacatepeques, ¿verdad? Santo Domingo, Xenacoj. Yeah, Zacatepeques. And she has been a weaving teacher in her community since 2009. She is a member of the National Weavers Movement and vice president of the Human Rights Council of Santo Domingo, Xenacoj, of the Weaving Council. I'm sorry, she's a vice president of the Weaving Council of her town, and she has taught and participated in workshops on human rights and the rights of indigenous people, economic solidarity, natural medicine, and agricultural topics. Ahora sí, doña Gloria Estela, disculpe. muchas gracias. Entonces yo les decía de que a partir de la injusticia que vimos de las diseñadoras, nos hemos organizado en nuestras comunidades y nos hemos adherido al Movimiento Nacional de Tejedoras. Y hemos visto con tristeza de que no hay un Estado que nos pueda defender, no hay un Estado que nos acepte nuestras propuestas. Como decía la compañera hace un momento, que somos pueblos y tenemos nuestras riquezas culturales, tanto en nuestras tierras, nuestros municipios, también en nuestros tejidos. Ha sido una historia milenaria que hemos
Estado, para que reconozca el Estado, reconozca a las tejedoras, porque nosotras somos parte de la economía de nuestro país, mujeres indígenas, mujeres tejedoras. Nosotras hemos mal vistas en nuestro país, en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nosotras por esa razón estamos en la lucha, estamos en el Movimiento Nacional de Tejedoras para que el Estado y el gobierno, nuestra indumentaria como patrimonio de nosotras como Movimiento Nacional de Tejedoras. Creemos de que nuestros tejidos son milenarios, que nuestras abuelas han dejado y que hemos tejido desde muy pequeñas, hemos venido de generación en generación y queremos seguirles enseñando a nuestros hijos, a nuestras nietas. Por esa razón tenemos una escuela de tejidos en cada consejo. Permítame, doña Gloria Estela. Voy a empezar a traducir para que no se me olvide las bellezas que nos está diciendo. So, I am explaining, Gloria Estela is explaining that they started worrying more to act when the injustices of the designers, because designers came to her town and asked them to weave something taken out of their huipiles, but change a bit the colors, change a bit the place where the designs go, etc. And once they did that work for the designers came back to them and said, okay, this is our design. You cannot replicate it. We're going to patent it. And if you replicate it, then you could go to jail because you are stealing a design that's not yours. And they became really infuriated by this behavior. And so that's when they started talking about it, organizing into the Maya Weavers movement. And they have seen with a lot of sadness how the state, the Guatemalan state, has no inclination to no action taken to defend their legitimate creations, to defend the pueblos, the towns, the indigenous people, communities, against this kind of despoiling. On the contrary, she said, we are discriminated and mistreated when we really are a big part of the Guatemalan economy, but the state doesn't recognize us at all. Okay. Brenda, when you are talking, I think that Gloria needs to, I think that she needs to mute you, or she needs to mute herself, I'm sorry, because when you talk to translate, your voice is coming through with loud feedback. So I just muted her, and so she can unmute each time she talks, please. Okay. Usted se puede quitar lo del micrófono para que la escuchemos, doña Gloria. Ahí está. Thank you, Kelsey. Usted puede hablar ahora. Creo que ya no me escucha. Sí, sí la escuchamos. Sí. A través de nuestros tejidos hemos nosotros logrado que las mujeres mayas nos vemos estemos en la resistencia, porque nuestros tejidos creemos que es la herencia que nuestras abuelas han dejado para resistir en toda la discriminación racista y todo lo que existe en contra de las mujeres. Hemos logrado mantener nuestra cultura en nuestros tejidos. Y así es como nosotras nos expresamos nuestros sentimientos, porque el tejido es matemático y psicológico, nos sirve para psicología. Por esa razón nosotros lo estamos pidiendo la protección de nuestros saberes, de nuestra ideología, de nuestros pensamientos, para que esto no termine y que quede de generación en generación.
So she is expressing the feeling that Mayan women now are in the resistance, and that their ancestors, their grandmothers, have given them their tools to resist the impositions, the discrimination, the mistreatment that they receive from Guatemalan people and the Guatemalan state. That in their textiles, they express so much of their lives that psychologically, this is very important for them. And that's why they're struggling to keep them going and to teach the younger generations so that it continues through the generations to exist. Creo que son nuestros tejidos, son nuestras creaciones, son nuestro trabajo, y queremos que lo sepa el mundo, y que nosotros queremos protegerla y que se reconozca como tejedoras, como pueblo, que no nos folcloricen, no queremos que nos sigan folclorizando, porque nosotros somos milenios y estamos aquí, estamos vivas, somos mayas y hicimos presente y estamos en la lucha y seguiremos en la lucha para proteger todo lo que es nuestro. Les agradezco a ustedes que han organizado este evento para que el mundo sepa todo el trabajo que hace el Movimiento Nacional de Tejedoras a través de las organizaciones que tenemos en cada municipio. Creemos que no necesitamos una personería jurídica. Creemos que no necesitamos de que nos digan cómo organizarnos, sino que queremos seguir adelante como hemos luchado de hace muchos años. Muchas gracias, y yo sé que el tiempo es corto y tenemos muchas cosas en nuestros corazones, pero siempre guardaremos en nuestros corazones nuestros tejidos, el color rojo teñido con sangre y el bordado con mis palabras de colores, y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria Estela. So we are struggling then for the world to know that these are our creations, that this is our work, that we have been around for thousands of years, and that we are alive, and that we are going to continue working and struggling. We will continue the struggle so that it's recognized our value, our creations, and if we continue protecting them. We want to make sure that our ancestors' wisdom continues to the future. She thanks so much this opportunity for all of us to learn their struggle, for all of us to learn what they're trying to do. Their organizations are getting stronger, and they are going to continue this struggle for as long as it's necessary to get to their goal. Muchas gracias. Gloria Estela. Gracias. Okay, so we continue now with Maria Elena. Where is Maria Elena? I'm finding her on the list here. I know she's on. Okay. Call. Mi nombre es María Elena Cuchiche, soy de acá de Comalapa, Guatemala. Permítame, María Elena, que la quiero presentar, disculpe. No pena. So this is María Elena Curruchiche. She is a Maya Cachiquel woman from the town of San Juan, Comalapa, in Chimaltenango. María Elena is a well-known artist who started painting pictures of women's lives early on and has exhibited her work all over the world. She promotes artistic and cultural activities in her town. Maria Elena is also a weaver and a member of both the Association of Cachiquel Women and the Weavers Council of San Juan Comalapa. She is a member of the National Weavers Movement, and she is a facilitator of the weaving school in her town. And very importantly, also, she's on the board of RUCUSH. Así se dice, doña María Elena, RUCUSH, the Organization of Mayan Artists. Muy bien, ya puede empezar. Disculpe, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad. Soy de Quemonelá, Consejo de Tejedoras
de Chichot, Comalapa. Pues me da mucho gusto compartir un momento con ustedes. Como Consejo de Tejedoras empezamos en el 2017 a organizarnos debido a las diferentes problemas que atraviesa nuestra indumentaria, nuestros diseños, todo lo que nosotros como mujeres mayas lo trabajamos, lo que nuestras antiguas abuelas nos heredaron, están siendo plagiados, están siendo utilizados de mil maneras, causando pues el gran despojo, desde apropiarse de nuestros diseños hasta como el trabajo que se está realizando, lo están industrializando y todo lo demás, entonces está afectando a las tejedoras que hoy en día pues se ganan la vida para tejer y darles de comer, pues ganar el pan diario, la comida de los niños. Muy bien. So, Maria Elena is narrating how they started working when, again, as we saw in 2017, they started noticing that they were not started, but they probably came to a head these problems that they were facing, the industrialization of their textiles, as we said, through computers and also through printing the designs on cloth, the purchasing their clothes, especially huipiles, at very, very low prices to then cut them up and put them in products to sell at very high prices. And all the millions of things, the despoiling going on with their textiles, that it's really affecting the lives of Mayan weavers that earn their livelihood with weaving to feed their families. And they noticed that weavers were having problems all over the country with this situation. Muy bien. Pues la verdad es de que duele al saber de que todavía, como repito, sigue el despojo desde la invasión española hasta nuestros días. Y gracias a la iniciativa de las compañeras de AFEDES, quienes se organizaron al principio y quienes también nos pusimos de acuerdo, pues, cada uno de los pueblos que ahora conformamos los consejos en cada población para resguardar todo el trabajo de nuestras antiguas abuelas, porque es triste escuchar de que nos dicen que son los frailes que nos vinieron, es decir, vinieron a enseñar a nuestras abuelas y de esa manera nosotros aprendemos el arte de tejer. Eso es mentira. Nuestras antiguas abuelas son las que aprendieron acá a hilar el algodón, hilar el maguey, hilar la lana. Prueba de ello es nuestros tejidos son únicos. Claro que en otros países también se teje, pero son diferentes. Entonces, eso es uno. Y otro, pues, es de evitar que algún día estas empresas se apoderen de todos nuestros diseños y que algún día nuestras hijas, nuestras nietas tengan que pedirle permiso a un empresario, a una empresaria para poder seguir tejiendo. Ese es el motivo, ese es el objetivo de los consejos. Muy bien. En estar en la... Disculpe, María Elena, voy a interrumpir para que no se me olvide lo que está diciendo, que es muy importante. So, it hurts the heart of the weaver to see that the despoiling that started with the Spanish invasion in the 1500s continues to these days unabated, and even more
But thanks to AFEDES, and we haven't spoken of AFEDES, but AFEDES was the mother council of weavers that from which the weavers movement developed. AFEDES is an organization in Santiago, Zacatepeques. That's where it started, and then it spread to all the country, all over the country, and with the councils of weavers. And now that's the weavers movement. But it hurts to hear that people in Guatemala say that, I mentioned this before from Angelina, that it was the Spanish who taught the women how to weave, and that it was a gift from the Spaniards. That's not true. Our textiles are unique, and they are different from the textiles from all over the world. And that proves that it's our own creation, our own design. And what we see as a possibility in the future is that all those industries that use our designs, our styles, our colors, are going to own them, and that our daughters and granddaughters will have to ask permission to these businesses to be able to use those designs. So this is a big part of the struggle, because their heart hurts by looking at these possibilities in the future. Muy bien, María Elena, disculpe. Sí, nuestras abuelas, para ellas todo tenía un orden, todo tiene un motivo por el cual se teje, todo lo que se usa, todo lo que se trabaja, está hecho de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a todo lo que nos rodea en esta vida. Es así que cuando una niña empieza a aprender a tejer, empieza la educación desde madre a hija y de abuela a nieta también. Como le decía, ahí es donde nuestras abuelas nos empiezan a enseñar la matemática, a contar los hilos sin equivocarnos, a practicar la cualidad, a poner en práctica todos los colores, todo lo que nos rodea, desde la salida del sol, donde se oculta el sol, por donde viene el aire, por donde viene la lluvia. Todo eso es lo que nuestras abuelas nos enseñan a través del tejido. Entonces, y ahora que vienen las grandes empresas a querer apoderarse y tratar de reemplazar lo que es nuestro, lo que está hecho con todo, la sabiduría, la espiritualidad, todo lo que la ciencia que nuestras antiguas abuelas aprendieron y nos transmitieron, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso es que nos hemos organizado para poder defender, y tendremos que acudir a la ley, porque nuestras antiguas abuelas, ellas solo con el conocimiento, con el compartir de su sabiduría, cada uno respetaba lo que cada quien hacía. Pero en esta vida tenemos que recurrir a la ley para proteger nuestros diseños, nuestra indumentaria. Muy bien, gracias, María Elena. So our grandmothers taught us to weave since we're very little. It's mother to daughter or grandmother to granddaughter. And they taught us every detail that goes into the weaving. There's a mathematical order in the counting of the threads. There's the colors of nature around us that we put into our textiles. Where the sun rises, where the sun disappears at the end of the day, rain, air, everything there, that our surroundings are present in our textiles. And now big businesses want to steal that and make it their own, and we are not going to allow that.
in the times of our grandmothers, that wasn't necessary. Everybody respected what everybody else did. But at this time, we really have to go to the law to find a way to protect our work and our creations and our ways of life. Ya estamos. Antes de organizarnos como Consejo de Tejedoras aquí en Comalapa, tuvimos la necesidad de viajar a las comunidades lejanas para ver qué impacto había tenido la introducción del sublimado, que es una tela que solo se imprime ya con las figuras, con los diseños de nuestros huipiles a máquina, y también el computarizado, que se asemeja mucho a los diseños que nosotros elaboramos a mano, pero que también está hecho a través de una máquina y una computadora. Cuando nosotros nos entrevistamos con nuestras hermanas del área rural, nos dio mucha tristeza. Muchas señoras se nos acercaban y decían de que a partir de que estas empresas introdujeron al mercado estos diseños hechos a máquina, el valor de los tejidos bajaron. En 2000, Espérame, María Elena, espérame, que esto es bien importante decirle a toda la gente que tenemos aquí. So, before organizing into our councils and the National Mayan Weavers, we went all around the country to check out what was going on with the weavers, what they were experiences, what kind of problems they were facing. And it was with great sadness that we realized that everywhere the new businesses of computerized huipiles that are made in a machine, and also they call it in Spanish sublimado, which is the printing of the designs on cloth. The same designs as the huipiles, the women's blouses, are printed into the cloth, and they're very cheap, of course. And so the women were saying that all those other fake huipiles in the market were really lowering the price of their work even more, that they couldn't sell their huipiles because they work on them for 3-4 months and they should cost 2,000 quetzales, and these are sold sublimados and computerizados maybe for 50 quetzales or 20 quetzales. So they were all being terribly affected. And María Elena says it was very painful to see that. Muy bien. Sí, nuestras hermanas con lágrimas en los ojos nos decían de que ellas venían a vender cuando terminaban un huipil, porque como también tenemos hermanas aquí que han salido a trabajar, han tenido la oportunidad de profesionalizarse y tienen un trabajo fuera de Comalapa, son las que compraban los huipiles a nuestras hermanas del área rural a 1,200 quetzales un huipil. Pero como salió estos diseños a máquina y los ofrecían, hacían una promoción enorme aquí, pues ni modo, llamó la atención de las personas. Es de esa manera que empezaron a comprar, y los tejidos de nuestras hermanas de las comunidades bajó de precio, ya no les compraban, y la verdad es de que nuestras hermanas pues es una gran ayuda lo que ellas obtienen al vender un huipil, pues con ese dinero ellos podían atender las diferentes necesidades en su hogar, las señoras que tienen niños, pues ayudar a los gastos de la casa, pero cuando empezó todo ese problema ya no había ingresos para nuestras hermanas, y es por eso que nosotros con ese afán pues de apoyarlas a ellas, y nosotros también, porque vemos amenazada nuestra indumentaria, entonces ahí es donde nosotros pues nos unimos con el Movimiento Nacional de Tejedores. Bien, muchas gracias. So the experience in her town was that
the women, the weavers, would come to them with tears in their eyes saying, we can't sell our textiles anymore. And in her community, Maria Elena says they are women who are professionals, indigenous women who are professionals, who used to buy their huipiles from the women who were weaving them. But ever since these computerized huipiles and printed huipiles came out, they have been buying less and less of the real woven huipiles, and therefore it's been a big economic blow to the weavers because they can't count on the money they used to count to help with the expenses of the house and whatever they needed. It's become a real problem. Muy bien. El problema de las tejedoras aquí en Guatemala es de que para las empresas, para las personas que comercializan, pues son como empleadas, las toman así. Cuando quieren les pagan y cuando no, les pagan una miseria. Cuando que hay empresas han podido ganar grandes premios a nivel internacional debido a los diseños que confeccionan, que elaboran las tejedoras aquí en las diferentes poblaciones, pero lamentablemente este recurso jamás llega a ayudar a las tejedoras. Es más, cada día estas empresas, estas personas que son intermediarias para vender, los venden en diferentes naciones en el extranjero, donde ganan mucho dinero, pero en vez de pagarles bien, darles un precio justo a las tejedoras, es más, ellas aprovechan para promocionar diciendo que al comprar un tejido ayudan a las tejedoras, y eso es mentira, porque no les llegan este aporte a ninguna de las tejedoras. Nosotros hemos investigado de qué manera trabajan estas empresas. Es una barbaridad, es una violencia, un despojo real lo que se está dando hoy en día. Entonces, por eso es de que nosotros, es la urgencia que tenemos, pues, de presentar la ley que se ha elaborado en el Congreso de la República con tal de detener este avance que ellos están haciendo. Como empresas están ganando miles de dólares, así como decimos aquí en Guatemala, a costillas de las tejedoras que desvelan, que a veces ni comen bien con tal de elaborar una pieza, pero quienes ganan son las personas que están comprando y venden, pues, en dólares, en euros, pero que cada tejedora jamás sale adelante, sino que es más, las están explotando. Es por eso que como movimiento estamos en contra de estas acciones que se están realizando. She's talking about how the exploitation of the weaver is something that they are noticing more and more. How more businesses, middlemen get their huipiles from the women at very low prices, and then they go and they send them abroad, or they do something with those beautiful textiles. The weaver hasn't gotten any money from her hard work of months, and the businesses sell, as we saw in Angelina's pictures, $500, $1,000 for a piece of a huipil in a bag or a shoe or whatever, and the weaver hasn't gotten anything at all. So that's why it's urgent, and that's why we're fighting to get a law so that doesn't continue happening, because this is just leading to the increasing despoiling and increasing poverty
of Mayan weavers. Muy bien, María Elena. Gracias a esta oportunidad que se nos da, nosotros sabemos cómo funcionan estas grandes empresas. Trabajan sobre grandes proyectos que financian los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, que financian a estas empresas con el pretexto de ayudar a las mujeres, a las tejedoras, pero no. Todo lo que trabajan, todo lo que hacen, promocionan, sí, el tejido guatemalteco, el tejido que se elabora aquí en los pueblos, pero todo queda para las empresas. Nunca es compartido con las tejedoras. Eso es lo que a nosotros nos duele y por eso es de que esta ley lleva el sentimiento, el dolor, cada uno de los artículos que ahí está escrito, ahí lleva todo lo que las tejedoras han pedido, han comentado, de acuerdo al sufrimiento, de acuerdo a las injusticias que han sufrido de parte de las empresas que hoy en día se están enriqueciendo a costa del trabajo de las tejedoras. Okay. So, Maria Elena says that even like the World Bank or the different international organizations are giving money to these businesses that despoil Mayan communities, that despoil the weavers, because supposedly in their projects, they say that they're helping Maya weavers sell their clothes, but that in reality, we know what's happening is that the weaver didn't make any money by selling that piece, and the businesses are making a lot of money. So that's where we need a law. We really need to do something urgently to change this situation. Yo creo que ya estamos, María Elena. ¿Hasta ahí está bien? Quisiera agregar algo más, unos minutos. Sí, sí. Pues nosotros vemos que un artista de la plástica está protegido su obra, que un cantante, sus canciones, sus discos están protegidos por la propiedad intelectual. Entonces, ¿por qué no se protegen nuestros tejidos? Esto es lo que nosotros estamos pidiendo ahora, que también se proteja el trabajo de las tejedoras. Es un arte lo que nosotros tejemos, claro que también se clasifica. Está las artesanías, pero eso es muy diferente a lo que es la elaboración de un huipil, que hoy en día los están despedazando para hacer de ellas hasta ropa para mascotas. Eso es lo que nosotros no queremos permitir. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias. So, María Elena says that the laws that they're requesting carry the pain, the hard of the hard lives of the weavers, and that's why they want to keep insisting that that's necessary. It's like the suffering of people is engraved on these laws that they need to be able to transcend this horrible situation. And she says that why do people who are artists, plastic artists, or singers that create songs, why are they protected by laws, copyright laws, and why their weaving is not considered an art that must be protected also? It's a collective art, not an individual art. That the pueblos are the owners of the designs, but she says it's not a craft. Artesanía or craft is something different. This is a true art, the weaving of huipiles with so much symbolism and so much expression of feeling, and therefore the government has to come to that point to
protect them in some way if we don't want this exploitation and despoiling to continue. And they're going to continue the struggle no matter what. And she's thanking WARP for giving her the opportunity to express their lives and what they're going through right now to continue with their ancient craft, their ancient work. Thank you so much. So I don't know if we have time for questions. Kelsey? Yes, Brenda, we have about 5 minutes left. So these presentations have been so wonderful. So first, I just want to ask you to thank all 4 of the presenters for sharing these extremely important stories with us. And then we have a few questions in the chat. I can pick a couple to read to you if you like, or if you can see the chat, Brenda, you're welcome to select the questions, whichever you would prefer. Okay, let me just first tell them, a las 4, Angelina, Doña María Elena, Doña Marina y Doña Gloria Estela, muchas gracias por su presencia. Kelsey, en el nombre de todas las personas que están aquí presentes, que han sido casi 100 personas, estamos todos muy agradecidos por sus palabras, por informarnos sobre esta situación crítica y tan importante el trabajo que están haciendo. Así que muchas gracias a las 4 ustedes. Maravilloso tenerlas con nosotros. Y ahorita tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a ver si podemos. Where are the questions? Where are they, Kelsey? Maybe you can read them. Sure. I'm looking. They are in the chat. One that was asked early in the program that I'll start with reading to you, Brenda, is what are the most important things that people in the United States can do to honor the Mayan people, culture, and beautiful textile heritage? Oh, good question. Entonces, para las 4 ustedes, a ver quién la quiere contestar. Alguien pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en Estados Unidos para honrar su cultura y su lucha? ¿Cómo podemos nosotros ser una parte positiva para ustedes? No sé quién la quiera contestar. Angelina, no sé dónde anda, pero cualquiera de ustedes que quiera contestar un pedacito, cada uno tenemos unos pocos minutos. Muchas gracias. Bueno, creo que hay como 2 o 3 partes en esta relación de compra-venta. Por un lado están los consumidores, ¿verdad? Y organizaciones como las suyas. Por un lado, pues hemos tenido alguna solidaridad de gente que no es de Guatemala que ha pagado con financiar algunas reuniones, porque pues el pueblo ha sido muy empobrecido y ha sido muy complicado o muy complejo para las mujeres trasladarse, dejar todo en su casa, en su comunidad y venir acá a reunirnos un momento para discutir, reflexionar y tomar decisiones sobre esto. Uy, la estamos perdiendo, Angelina. Se nos perdió, Angelina. Está lloviendo, tal vez. It's raining, so maybe the signal is failing us. Oh, here she is. She's still talking, but I think she's not coming through clearly. Muy buenas tardes. También lo que nos podrían apoyar sería gestionar proyectos para las escuelas de tejidos, que también lo necesitamos y para nosotros es muy importante porque necesitamos ahí sí que un proyecto para seguir enseñando a las niñas y mujeres para que aprendan a tejer. También intercambio de experiencias con otras mujeres indígenas de todo el mundo. También lo necesitamos porque eso nos fortalece también. También visualizar las redes sociales para que todas nos conozcan y conocer el Movimiento Nacional de Tejedores. Gracias. Fantástico. So, Gloria Marina is helping us
is saying, if you can help us in the weaving councils, I don't know what kind of help, if it would be economic help, so that they can, you know, work with more girls, more women to teach them, is something that we can find out for sure what that help would imply. But she was also saying that it would be great to have communication with weavers from all over the world, that would strengthen them. And then the third one, se me olvidó cuál es la tercera. La primera es ayuda para las escuelas de tejido, un intercambio así. And the third one is to please connect with us through the social media, through Facebook, and learn more about the weavers movement and broadcast the ideas to everyone you can, so that more people know about their struggle and their struggle becomes stronger. María Elena, ¿usted quería decir algo? Perdone. ¿O Gloria Estela? Gloria Estela. Sí, Sí. Dele pues. Yo que todos los que saben ya de esta problemática, pues cada vez que compren un huipil, piensen en una tejedora que está detrás, que no lo utilicen para empresas grandes, y si lo quieren usar, nosotros estamos dispuestas a venderles, pero que lo use personalmente con respeto, educación y todo lo que llevan nuestros hijos. Muy importante. Conocidas. Y también, como dijo la compañera Angelina, de que el Movimiento Nacional de Tejedoras necesita fondos para movilizarse, para seguir en la lucha. Pero si hubiera alguien de buen corazón, pues bienvenido sea, no importa la cantidad o el ánimo que nos pueden dar. Muy bien. So Gloria Estela talks about the importance of when we buy a huipil or a Mayan cloth, we should buy it closer to where it's made. We should know who made it and think about the weaver, and try not to buy it from a large enterprise that we know has been unfair and again in the process despoiling the weavers. So to be very aware of what you buy. It's good to buy a textile if it comes from a legitimate place and the weaver gets the money that it's fairly, that it fairly should. And the other one, she said that the weavers movement needs money. If we want to help them economically, they get together, they have to travel, they have a lot of expenses. So in some way, if we can help economically to support them in their quest of just spreading the word among more communities here, being able to bring the women in when they have a protest in the city, etc., that would be helpful. ¿Algo más en que podamos ayudar? Creo que a la par de esto, todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos respetar si tenemos una tienda, si creemos o queremos abrir un negocio y vender textiles o artículos hechos por pueblos indígenas, principalmente verificar de dónde vienen los textiles y si quizá ha habido un pago justo o no, cómo es el trato a las personas. Siempre no olvidar que detrás de cada artículo, de cada textil, hay un ser humano cuya vida ha sido muy difícil. Todo el trabajo a mano es un gran trabajo, es un gran aporte, pero no se reconoce como tal. El no aprovecharse de ese trabajo y pues también pedir permiso. Creo que el respeto a nuestros textiles, hay trajes ceremoniales, indumentarias ceremoniales que no están autorizados para el uso de todo el mundo. Sin embargo, los pueblos sí los respetamos, pero los demás no. Entonces, un poco por ahí creo que es también el llamado a la conciencia y a la ética para quienes negocian. Y lo mismo de no vernos solo como materia prima, que podamos brindar información, que mucha gente hace libros sobre nosotras, hablando de nosotras, pero nunca hay una devolución. Entonces también llega uno a cansarse un poco. Creo que por ahí lo dejaría. Muy bien, muy bien. So what Angelina is saying is, again, respect.
it should all be based on respect, our interaction with indigenous women who are the weavers, that if we are going to open a business or some kind of enterprise, that we should be sure where the textiles are coming from and be sure that the weaver has earned a fair price for her work, and that the base of everything is respect, that sometimes they have huipiles that are ceremonial huipiles, and that in their community, Mayan women always respect that they only use the ceremonial clothes in appropriate settings, but that people from the outside buy them and then they will use them in many different ways that are disrespectful for that particular cloth, and that it shouldn't happen. So we should always be informed. And Angelina also says they get tired of people asking them questions to learn more about textiles and everything, and then they never come back with something, anything. They write about the lives of Mayan women, but Mayan women never know what is written about them, and so on and so forth. Respecting their dignity. She says, we have to think that behind every textile, there's a woman with her feeling, her needs, her home that she needs to make some money out of her hard work, and always think in terms of who made this cloth, who is the person behind this weaving. How are we doing, Kelsey? Well, we are at the end of our time, Brenda, but I think that was an absolutely wonderful conclusion to the panel. There are lots and lots of comments and ideas actually happening in the chat. So what I would like to suggest is that I can take all of these comments and email you, share them with you. And it looks like there are a lot of members interested in discussing this more. So I think that that's great. We can plan to stay in touch about this and see if any of these ideas are helpful. Okay, let me just translate for them then, if we're ready. Yes. So I think I interrupted you, I'm sorry. No problem, please do. Okay. Entonces dice Kelsey que no tenemos ya mucho tiempo, pero que hay muchísimas ideas en el chat y que ella nos las va a copiar para que ustedes sepan, porque la gente tiene muchas ideas diferentes de cómo podríamos nosotros estar con ustedes, acompañarlas en esta lucha y a ver si algunas de esas ideas son positivas o cómo las podemos contestar de manera que sean positivas para ustedes y que traigan algún beneficio. Thank you, Brenda. And then the other thing that I just want to say for all attendees is that on the WARP website, we have a news tab that has the WARP newsletter and the news blog. And we actually have had quite a number of articles written about this topic, including a blog post by Brenda about the Guatemala National Weavers Movement. So I also encourage attendees to check those resources out. And I see people putting their interest in helping and discussing more in the chat. So I will make sure to follow up with Brenda and the Weavers on all of this. Okay. So, vamos a seguir platicando de esto porque parece que hay muchísimo interés en ver qué puede hacer la gente y ustedes nos pueden ayudar con más ideas y decidir cómo podemos ser un recurso para ustedes. Muy thank bien. you, Brenda. And gracias. Thank you very much. Gracias, Angelina. Muchas gracias, señoras. Lindo tenerlas aquí. Que Dios las que usted para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, solo les quiero decir pues de que no estamos en contra de la comercialización. Hay diseños exclusivos para comercializar. Entonces estamos a la orden. Ahí está la página del movimiento donde las personas pues puedan comunicarse con nosotros y también puede ser con ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Elena. So María Elena just want all of us to know that you can go to the web page of the movement
and that it's okay to commercialize their weavings. There are specific designs that are okay to commercialize, and that we can learn all of that in their webpage. Wonderful. Very good. Thank you. Thank you all for listening. This very important topic, this very important struggle of the weavers in Guatemala. Thank you for being there, for being present. Thank you. And thank you, Brenda, for organizing the panel and for bringing the weavers together to be with us today.